بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد فإن اللہ تبارک وتعالی یقول فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى صدق الله مولانا العظيم وقال تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے عنوان کے حوالے سے قرآن مقدس کی جو آیات پڑھی گئی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ خطبے میں جو آیت پڑھی گئی اور جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے، اگر موٹے لفظوں میں یا آپ کی بنگالی میں اس کو مول کتھا یا کہتے ہیں یا موٹ کتھا، اور شبدوں میں اگر کہا جائے تو ان آیات اور حدیث کا نچوڑ جو ہے خلاصہ وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں، اپنے فالووروں کو یہ آرڈر دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اس کے اندر جس طرح جسمانی بیماری سے بچنا اسے ضروری ہے، ویسے باطنی بیماریوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ان باطنی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے جس کا نام ہے حرص، ہے رے اور صاد، حرص۔ حرص کے مطلب آتے ہیں لالچ کے۔ عربی میں اس کے لیے طمع کا لفظ تو میم عین طمع، ڈکشنری میں القاموس الجدید وحید یہ عربی لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس میں میننگ دیکھیے گا تو لکھا ہوا ہے اس کے معنی لالچ۔ اور یہ لالچ اتنی بری بلا ہے کہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ بندے کی موت صرف اس لیے ہو گئی، حالانکہ موت جس کی جہاں جس حال میں جب جس سمے لکھی ہوتی ہے تبھی مرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اپنے بھاشا میں کہ بندے کی موت صرف اس لیے ہو گئی کہ اس کی لالچ اس کی جو ہے نا قد سے کہیں زیادہ تھی، یا یوں کہتے ہیں کہ بندے کو لالچ نے مار دیا۔ تو جان لیں کہ لالچ اور حرص، طمع، یہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ جس طرح
बीमारी को बीमारी भी कहते हैं और लफ्ज़ों में मर्ज़ भी कहते हैं। गौर से सुनिएगा, बीमारी को हिर्स कहते हैं, मर्ज़ को मर्ज़ कहते हैं, बीमारी को बीमारी कहते हैं, और जिसके अंदर बीमारी हो उसको मरीज़ कहते हैं। बीमारी का दूसरा नाम मर्ज़ है और जिसके अंदर बीमारी हो उसको मरीज़ कहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी एक बीमारी है हिर्स, जिसके अंदर ये बीमारी होगी उसको हरीस कहते हैं। आ गई समझ में इस्तिलाह? सवाल ये है कि हिर्स कहते किसको है और इसकी कितनी किस्में हो सकती है, और क्या हर तरह की हिर्स, हर तरह की लालच शरीयत ने मना किया है, या हर तरह की हिर्स बुरी है? तो उलमा ने लिखा है कि अपने हिस्से से ज़ायद लेने या लेने की दिल में तमन्ना हो, इरादा हो, उसी का नाम हिर्स है। मसलन दो आदमी पार्टनरशिप में कोई काम करता है, दोनों का पैसा इन्वेस्ट है, लेकिन सामने वाला इतना बड़ा हरीस है कि जो बेनिफिट हुआ, जो फ़ायदा हुआ, दोनों में आधा आधा बंटवारा हो गया, लेकिन सामने वाले को उसका बराबर हिस्सा मिल गया है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि उसका वाला भी मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। इसको हिर्स कहते हैं। और जिस बंदे के अंदर ये ऐब लग जाए उसको हरीस कहा जाता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन रऊफुर रहीम, कुरान करीम के सूरत तौबा के बिल्कुल आखिरी आयत, सेकंड लास्ट आयत है, इसके बाद है एक और आयत। तो अल्लाह करीम कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं कि जिस बंदे के अंदर ये ऐब लग जाती है, जिसको ये बीमारी लग जाती है, उसको चाहिए कि आनन फानन अपना इलाज करे। नहीं तो ऐसा होगा कि जब बंदे की बीमारी की कंडीशन बढ़ जाएगी तो फिर अब वो इतना बड़ा हरीस हो जाएगा कि अब अच्छी हिर्स में और बुरी हिर्स में फ़र्क उसको समझ में नहीं आएगा। हिर्स की उलमा ने लिखा है कि हिर्स दो तरह की होती है। कितनी? दो तरह की। एक हिर्स नाजायज़ और हराम है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह और हराम वैसा ही है। हराम में फ़र्क मरातिब नहीं है कि शराब पीना बड़ा हराम है, जुआ खेलना बड़ा हराम है, ज़िना करना बड़ा हराम है, और चुगली करना छोटा हराम है। हिर्स करना, लालच करना थोड़ा छोटा हराम है, या ये छोटा गुनाह है, या इसका दर्जा या रुतबा थोड़ा कम है। तो हुर्मत में, हराम होने में, गुनाह होने में फ़र्क मरातिब नहीं है, ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं है। तो एक तरह की हुर्मत, एक तरह की हिर्स वो है जो नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है। और वो कौन सा हिर्स है? उलमा ने लिखा है उस हिर्स को कहते हैं गुनाह की हिर्स। एक आदमी सामने वाला देखता है कि बड़ा ऐशो इशरत में उसकी ज़िंदगी और लाइफ कट रही है, बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुज़र रही है, बड़ा ठाठ बाट और रफ एंड टफ उसकी ज़िंदगी गुज़र रही है, बड़ा पैसा वाला है, बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजारता है, और हर तरह की अय्याशी और इंटरटेनमेंट की तमाम चीज़ें वो पैसों के ज़रिए मुहैया कर लेता है, यानी या तो कहिए खरीद लेता है। अब सामने वाले के दिल में ये लालच, ये तमा, इस तरह की हिर्स दिल में जन्म लेने लगी, अंगड़ाइयाँ लेने लगी कि वो आदमी लगता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसा आदमी है जो हर तरह की खुशियाँ इसको मैसर है। और देखो अपने पैसे के बलबूते, अपनी शान व शौकत के बलबूते वो चाहता है तो शराब भी पीता है, और ब्रांडी और विस्की और एक से एक बड़ी ब्रांड की जो है ना शराब पीता है, और वो नशे की चीज़ें इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से वो जितने भी, मैंने XYZ, आप समझदार है समझ सकते हैं, बिल्कुल मैंने एक नुक्ता, एक सोचा, आईना दिखाया है, आप समझदार है।
جس طرح کی جو ہے نا گناہ کی چیزیں ہیں، ہر طرح کی گناہ کی چیزیں اس کے پاس مہیا ہے اور وہ کر رہا ہے، اس کی زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے، اور سامنے والا اس کی زندگی کو دیکھ کر خود پر کمپیئر کرتا ہے اور خود کو جو ہے نا اس میں ٹیلی کرتا ہے اور دیکھتا ہے بتاؤ کتنی اچھی زندگی، کیسی اچھی لائف اس کی کٹ رہی ہے، کاش ہمیں بھی ایسی زندگی ملی ہوتی، ایسی دولت ملی ہوتی، ایسو عشرت ملی ہوتی، تو ہم بھی نعوذ باللہ زنا کر رہے ہوتے، شراب پی رہے ہوتے، عورتوں کو آنا جانے کا ہجوم لگا رہا ہوتا، اور میرے مال اور میری شہرت کی بنا پر اگر بڑے سے بڑے گھر کی خوبصورت عورت بھی میری چوکھٹ پہ آ جائے تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے صرف سمجھنے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرص یہ منع نہیں ہے، اپنا حصہ مل گیا پھر بھی ہم دوسرے کی حصے پہ نظر گڑائے جمائے بیٹھے ہیں، یہ بھی ویسے ہی حرام ہے۔ اور دوسری قسم کی جو حرص ہے، حرص کا ہی دوسرا نام لالچ ہے، وہ ہے نیکیوں کی اور اچھائیوں کی لالچ، اچھائیوں کی حرص، یہ منع نہیں ہے، یہ احسن ہے۔ اس کسی کے اندر اس طرح کی حرص پیدا ہو رہی ہے تو یہ خراب نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ ہمارے ملا پڑا کی جامع مسجد میں دو چار آدمی ایسے اگر ہیں کہ وہ سال بھر میں کم سے کم 12 مہینے میں 12 ختم قرآن پڑھتا ہے، کسی کو تہجد کی عادت ہے، کسی کی 40 دن ہو گئے ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوا، پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا 5 وقت کی نماز اذان کے فوراً بعد اور پوری اہتمام کے ساتھ، سنت وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ، پوری سنت، مستحبات، واجبات، فرائض کے رعایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب ہمارے اندر ایسی حرص پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے سال میں کم سے کم 12 ختم کرتا ہے، کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 14 ختم 15 ختم کرتے۔ وہ اگر تہجد پڑھتا ہے تو ہم بھی تہجد پڑھتے، وہ اگر نیکیاں کرتا ہے تو ہم نیکیاں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عطیات کے حساب سے بھی کرتے، نمازوں کے حساب سے بھی کرتے، جتنی طرح کی نیکیاں اور بھلائیاں ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کاش میں بھی کرتا۔ تو اس طرح کی نیکیاں اگر کسی کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہے، ایسے دل میں اس طرح کی حرص پیدا ہو رہی ہے، تو یہ غلط حرص نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اور شریعت نے اس کو نہ صرف جائز کہا ہے بلکہ مستحسن کہا ہے۔ مستحسن منے اچھا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو حرص ہے یہ بہت بڑی بلا ہے، اس قدر بری بلا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر کسی ویکتی کے پاس سونے سے بھرا ہوا 2 وادی ہو، وادی کہتے ہیں بڑا چٹیل میدان کو، یہ بات سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات ہے۔ جب آپ نے صحابہ کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی تو آپ کے ذہن میں جانے کون سا وادی اور کون سا میدان رہا ہوگا، وہ تو اللہ کے رسول اور اللہ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ بڑا سے بڑا میدان، بڑا سے بڑا صحرا اور جنگل اگر سونے کے بھرا ہوا کسی کے پاس ہو، وادیانے، اور ایک نہیں 2 میدان بھرے ہوئے سونے چاندی کے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لبتغا ثالثاً، 2 ہیں وہ تیسرے کی تمنا کرے گا کہ کاش 2 ہے 3 ہو جاتا، اگر 3 ہے تو کہے گا 4 ہو جاتا۔ کاروبار میں آدمی دیکھے چاہتا ہے ایک دکان ہے 2 ہو جائے، 4 ہو جائے، 10 ہو جائے، حرص کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ، مَلَأَ يَمْلَأُ معنی عربی میں بھرنا،
वला यमलउ जौफ इब्नी आदमा, और इब्ने आदम का पेट कोई चीज़ नहीं भर सकती इल्ला तुराब, सिवाय कब्र की मिट्टी के। कब्र की मिट्टी ही उसकी हवस को, उसके हिर्स को, उसके लालच को, उसकी तमा को और उसके पेट को भर सकती है, सिवाय दूसरी कोई चीज़ उसके पेट को ना ही उसके दिल को सैराब कर सकती है। आप देखें, बड़े से बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है, सुन्नत तरीके से भी वलीमा हो सकता है, सुन्नत तरीके से भी लड़की की शादी हो सकती है। बहरहाल ये मेरा आज टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन बूफर सिस्टम में जहाँ खाना खिलाया जाता है, जानवरों के तरह लोग खड़े खड़े खाते हैं, जो बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ अदब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने किसरा के दरबार में, उस वक़्त उस ज़माने में किसरा की जो पावर थी, उसको जो ताकत हासिल थी, वो सुपर पावर ताकत हासिल थी उस ज़माने में, उसके दरबार में, उसकी महफिल में, जहाँ बड़े बड़े चौधरी बैठे हुए हैं और जो है ना खाने के लिए टेबल लगा हुआ है, सारी डिशें चुन दी गई है, रख दी गई है, हर तरह के खाने सजा दिए गए हैं, चाहे फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट हो, जितने तरह के खाने हैं सारे रखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदार सहाबी, राजदार कोई भेद की बात को छुपाने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को, उस ज़माने के जो बड़े बड़े मुनाफिकीन थे, उनका नाम आपने बतला दिया था और कहा था याद रहे नबी की ज़ुबान से निकली है, तुम जानते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता कि इस ज़माने में और इस मौके पर मदीना के अंदर मुनाफिक कौन है, लिहाजा तुम किसी को नहीं बताना। वो सहाबी का नाम था हज़रत हुज़ैफ़तु इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसरा के दरबार में खाना खाने जा रहे हैं। सारे बड़े बड़े चौधरी और रुआसा लोग बैठे हुए हैं। खाने के लिए जैसे कहा जाता है शुरू किया जाए, सारे अपने अपने तरीके से खाना शुरू करते हैं। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान सारे चम्मच को, अब तो जो है ना एक से भी काम नहीं चलता, पता नहीं, ऐसा लगता है कि एक हाथ काम नहीं कर रहा है, लिहाजा दूसरे की भी ज़रूरत पड़ रही है। अगर वाक़ियतन ज़रूरत हो तो दूसरा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये फैशन है। हज़रत हुज़ैफ़तुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चम्मच को एक तरफ धरते हुए आपने हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए आपने खाना चालू किया। सुए इत्तिफाक ये है कि मेरे नबी की ये सुन्नत रही है। आपने फरमाया कि खाते हुए अगर खाना का कुछ लुक़मा नीचे गिर जाए तो सुन्नत ये है कि उसको उठा लो, और अगर खाने के लायक है, ज़्यादा गंदगी, मिट्टी, धूल, धब्बा ऐसी चीज़ लगी नहीं है, अगर झाड़ के साफ़ करके खाने के लायक वो लुक़मा है तो खा लिया जाए, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हज़रत हुज़ैफ़ा यूँ खाना गिरा है लुक़मा, आप झुककर नीचे से उठाने के लिए जाते हैं कि उसके बगल में बैठे एक चौधरी उसको कोहनियों से मारते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, दुनिया के सुपर पावर ताकत की महफिल में तुम बैठे हो, ऐसी ओछी नऊज़ुबिल्लाह हरकत करोगे तो यहाँ तुम्हारी नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाला वो दीवाना सहाबी, और ये काम तो सहाबी का ही हो सकता है, हम जैसे छिछोरे लोगों का इतना बड़ा कलेजा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत और ट्रेनिंग दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानिसार सहाबी कहते हैं, अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, इन बेवकूफ़ और पागलों की वजह से मैं मेरे नबी की एक सुन्नत छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सारी दुनिया उसके कदमों के नीचे आ सकती है, सारी दुनिया जो है ना कदमों के नीचे झुक सकती है। मेरे नबी की ज़ात भी बुलंद है, मेरे नबी की बात भी बुलंद है, मेरे नबी की सहाबा की जमात भी बुलंद है, लिहाजा मेरे नबी की सुन्नत एक दीवाना कैसे छोड़ सकता है। तो बूफर सिस्टम खाना खिलाया जाता है, एक तरह के बहुत सारी जो है ना खाने के आइटम होते हैं। आप में से हर बंदा वहाँ भी जो है ना इसका जायज़ा लिया होगा कि उस मौके पर भी किसी की पेट तो किसी का भर जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की आँख नहीं भरती।
इधर आइसक्रीम है तो सोचा अगर बिरयानी ज़्यादा खा ले तो बेटा आइसक्रीम छूटेगी, अगर कौरमा ज़्यादा खा लिया तो मीठा छूटेगा, मीठा है तो खट्टा छूटेगा। तो ये सोचते सोचते कभी ऐसा होता है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब शरह अहयाउल उलूम में एक बड़ी जो है ना ज़बरदस्त और अनोखी मिसाल दी है, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता कि कभी कभी ऐसा होता है कि इसके और उसके चक्कर में बंदा बिल्कुल ही खाली हाथ या खाली पेट रह जाता है। तो इंसान की ये फितरत है कि एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, 10 हो जाए, उसकी हिर्स की कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं कि यहरुमु इब्नु आदमा व यशुब्बु खसलतानी, ये आपने फरमाया और मेरे नबी की ज़ुबान से निकली बात मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आपके लिए और मेरे लिए, सब के लिए, गौर से सुनिएगा। आपने हराम यहरुमु का डिक्शनरी में तर्जमा देखेंगे तो इसका मतलब है सूख जाना। चाहे आदमी की उम्र हो के बूढ़ा हो के सूख जाए या जवानी में ही बीमारी की वजह से सूख जाए, किसी भी वजह से जब आदमी बूढ़ा हो जाता है या सूख जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहरुमु इब्नु आदमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, सूख कर काटा हो जाता है। व यशुब्बु खसलतानी, लेकिन इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, आदमियों के अंदर, मुसलमानों के अंदर 2 खसलतें, 2 आदतें ऐसी है जो हमेशा जवान रहती है। वो 2 खसलतें क्या है, गौर से सुनिए। उनमें से एक खसलत, क्या दोनों ही खसलतें आज से 30-40 साल पहले जिसकी पहचान सिर्फ औरतों की तरफ थी कि ये दोनों आदतें लेडीज़ में, औरतों में पाई जाती थी, लेकिन आज औरत से ज़्यादा मर्दों में ये चीज़ पाई जा रही है। आपने फरमाया वयशुब्बु खसलतानी, 2 आदतें ऐसी है जो हमेशा आदमियों के अंदर जवान रहती है। अलहिर्सु अलल माल, माल की जो चाहत है, जो हिर्स है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। आदमी लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों का मालिक हो जाए लेकिन उसकी हवस ख़त्म नहीं होती। और माल की हिर्स ऐसी है कि माल जमा करने के लिए बंदा ये भी नहीं देखता कि ये जो शॉर्ट का लॉन्ग के बजाय शॉर्ट में हम जा रहे हैं और शॉर्ट तरीके से माल ढेरों सारे कमा रहे हैं, तो ये कमाने का रास्ता और ज़रिया जायज़ है या नाजायज़ है, इसकी बंदा परवाह नहीं करता है। रास्ता कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, माल कोई भी हो, अपने पास माल आना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलहिर्सु अलल माल, एक आदत है माल की ज़्यादती की, वल हिर्सु अलल उमरी, और दूसरी जो आदत है वो हिर्स अलल उमर। देखिएगा, आप किसी औरत से पूछिए कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो अगर 45 साल की है तो कहेगी अभी तो मेरी 30 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल की हूँ मैं। एक नंबर की खुसट बुढ़ी है, वो भी जो है ना अपने मेकअप ऊपर चढ़ा के फिर भी अपने आप को ये संवारना और बताना चाहती है कि मेरी उम्र अभी जो है ना, अभी अभी तो जवानी की दहलीज में मैं कदम रखी हूँ। ये औरतों की खसलत आपने बताई है, लेकिन आज की तारीख में अगर मर्दों से भी पूछें तो वो कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो मेरी उम्र 30 ही साल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान की बुरी खसलत बनती जा रही है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा माल के चक्कर में कहता है माली माली, कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल, लेकिन अल्लाह के रसूल हदीस पाक में फरमाते हैं इंसान के ज़िंदगी में 2 ही चीज़ अपनी होती है जो इस्तेमाल करने की है, जो खाने की चीज़ें हैं, जो दुनिया की ज़िंदगी से जिसका रिलेटेड और ताल्लुक़ है, वो सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ अपनी होती है। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं इंसान की अपनी नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनमें से एक वो चीज़ जो बंदे ने खा लिया वो बंदे का अपना है, और दूसरी चीज़ जो पहन लिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वही अपना है।
اس کے علاوہ اگر زائد ایک سے ایک برانڈ کے جوتے ہیں، گھڑی ہے، گوگل ہے، چشمہ ہے، موبائل ہے، کپڑا ہے، ایک سے ایک برانڈ کا جو ہے نا واسکوٹ ہے، اس کے پاس بہت طرح کے کپڑے ہیں، بہت طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، لیکن آپ بتائیں اللہ کے رسول نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کھا لیا اور پہن لیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بعد کی جو ایک چیز ہے وہ ہے المتقدم علی العمل، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے، آگے کے لیے جو کچھ نیکی کر لیا، تو دو چیز دنیا سے متعلق جو کھا لیا وہ پی لیا، اور تیسری چیز جو آخرت سے متعلق ہے وہ نیکی ہے۔ اس کے علاوہ بتا دیں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ہماری اپنی ہے؟ جب بندے کے جسم میں جو کپڑا ہوتا ہے، جب اس کی موت آ رہی ہوتی ہے، اس کپڑے کو بھی پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر عافیت کے ساتھ کھل جائے، اتر جائے تو اتار کے استعمال کے لائق ہے تو کوئی استعمال کر لیتا ہے، ورنہ آج کل کہتا ہے کہ مرنے والا جب مرا تھا تو اسی کو پہن کے مرا تھا، لہذا ہم نہیں پہنتے اس کو۔ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر پہن لیا تو کہیں ایسا نہ ہو رات اٹھ کے بیٹا میرا گلا نہ دبائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ اتنا گندا عمل ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ کہتا ہے یہ میرا مال، لیکن جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تب اس کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ اگر زندگی میں رہتے ہوئے کچھ نیکی کر لیا، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، زکوٰۃ دے لیا، قرآن پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت اس کے پاس ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوگی۔ اگر نہیں کیا ہے تو وہ اللہ سے کہے گا کہ تھوڑی بہت مہلت دے دے، اے اللہ پھر بھی ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نفسًا اذا جاء اجلها، ادھر سے چلے جانے کے بعد ہم کسی کو مہلت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی گندا عمل ہے۔ یاد رکھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی کی کتاب ہے، اس کے اندر صاف لکھتے ہیں کہ یہ اتنا گندا عمل ہے کہ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم نامی کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہے اور امام کے اندر اگر یہ بری خصلت ہے کہ اپنے مقتدیوں میں جو سب سے بڑا آدمی ہے، رئیس قسم کا آدمی ہے، پیسہ والا ہے، اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، آگے پیچھے کریں گے تو زندگی میں یا نوکری کے پیریڈ میں رہتے ہوئے اس کو ہم کو مال ملے گا، فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اور کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اب لائف میں اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اور اس سے اگر تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی امام ہے یا عالم ہے اور ایسا ہے جس کا ایسے دربار سے آنا جانا زیادہ لگا ہوا ہے جو مالداروں کا دربار کہا جاتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اب ایسے لوگوں سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ سے زیادہ اس کو تسلے کا خیال ہے۔ مسئلہ آپ بتائیں گے، آپ پوچھیں گے، وہ بتائے گا کچھ، اس لیے کہ مسئلہ اس کا گڑبڑ ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال کی کثرت، یہ مال کی حرص، یہ مال کی لالچ ایسی ہے کہ جب بندہ لالچ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ فطرت میں جب یہ چیزیں ودیت کر کے دھیرے دھیرے یہ کینسر کے مرض کی طرح پھیلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے تو اب بندہ پھر یہ فرق نہیں کر پاتا یہ حرص صحیح ہے یا غلط ہے، پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا حریص ہو جاتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس ایک کتاب ہی لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کسی بدیس میں آؤٹ آف کنٹری کے کسی سفر میں وہ جا رہے تھے، فلائٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کتاب لکھا تھا، اس کتاب کا نام ہے تراشے، اور تراشے کا میننگ اگر اردو میں جانیں گے تو اس کا مطلب ہے چھانٹنا۔ چھانٹ چھانٹ کے جتنے لالچی قسم کے لوگ ہیں ان کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایک بندہ
जिसका नाम है अशअब, लेकिन आगे लगा दिया है तामिअ, यानी बहुत ज़्यादा लालची करने वाला व्यक्ति या बंदा या मनुष्य। उसके अंदर लिखा है कि वो ऐसा ऐबदार बंदा था, ऐसा हरीस था, ऐसा लालची था कि अगर किसी दिन खाना खा लिया और 2 बार खा लिया तो सबसे पहले वो बाथरूम जाके चेक करता था कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर खाना पड़ेगा, और अगर फिर खा लिया तो मेरा थोड़ा सा माल कम हो जाएगा। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो इतना बड़ा लालची था कि कहीं मिठाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी और कोई मिठाई की या हलवाई बड़ा बड़ा मिठाई अगर बनाता तो वो जाता और जाकर कहता कि भाई क्या कर रहे हो। तो मिठाई वाला, दुकान वाला कहता कि भाई क्या कर रहे हैं, तुम देखता नहीं है मिठाई बनाता हूँ। कहा है काम करो, बनाना ही है तो बड़े बड़े बनाओ। कहा भाई क्यों, भाई तुम्हें क्या लेना देना, छोटा बड़ा बनाए। तो वो सामने वाला हरीस लालची आदमी कहता है कि बड़ा बनाएगा ना तो उधर से एक मालदार आदमी आएगा और 2 किलो खरीद के हमको हदिया कर देगा। कोई अगर शीरनी बांटने वाला बादाम या छुहाड़ा बांट रहा होता है तो उसकी लालच ये होती कि ये किसी को नहीं बांटेगा, या हो सकता है ये बांटने के लिए नहीं निकला है, ये मुझे देने के लिए निकला है। तो ये बहुत बड़ी बला है। ज़्यादा हिर्स अगर है और नेकियों की हिर्स है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम अगर हिर्स करें तो नेकियों की हिर्स करें। कोई बड़ा नमाजी है तो कोशिश करें कि उसकी तरह हम भी उससे ज़्यादा बड़ा नमाजी बन जाए। कोई दानवीर है, देने वाला है, राह खुदा में लुटाने वाला है, कोशिश करें अपनी दिल में ऐसी हिर्स पैदा करें कि उससे बड़ा हरीस हो जाए। कोशिश करें कि 1 बार हज किया है हम 10 बार कर लें, लेकिन दिखावे की नीयत से नहीं। कोशिश करें कि उन्होंने 1 बार उम्रा किया है हम 20 बार करें, अच्छी नीयत से करें। कोशिश किया है कि सामने वाले ने अगर आलिम पढ़ा है तो हम अपने बच्चे को मुफ्ती से भी ऊपर का डिग्री दिलवाएं, मुफस्सिर बनाएं, मुहद्दिस बनाएं। तो इस तरह की हिर्स अगर रखेंगे तो ये जायज़ है, मुस्तहसन है, अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस खस्ले बदल से पूरी तरह बचने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।